আঁকি তোমার ছবি, ও আমার প্যারা নবী, প্রিয় নবী। হৃদয় মাঝে আঁকি তোমার ছবি, ও আমার প্যারা নবী, প্রিয় নবী। হৃদয় মাঝে আঁকি তোমার ছবি, ও আমার প্যারা নবী, প্রিয় নবী। ও আমার প্যারা নবী, প্রিয় নবী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ये रोशन जलमल महफिल इल्म व अमल का मजमा है, ये कौम मदारिस फैला है, दिन दर यहाँ सब बनता है। ये रोशन जलमल महफिल अमल यहाँ सब बनता है, ये कौम मदारिस फैला है, दिन दर यहाँ सब बनता है। तालीम तरबियत है, तालीम तरबियत है, हाफ़िज़ आलिम का रोज़ा है। दुनिया की लालच छोड़ा है, दुनिया के लालच छोड़ा है, ये दीन के लिए सब आया है। ये रोशन झलमल मजलिस आलम यहाँ सब बनता है, ये रोशन झलमल मजलिस आलम यहाँ सब बनता है। अस्सलामु अलैकुम। অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আপনাদের? জি বন্ধুরা, অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে চলবে ইনশাআল্লাহ। আবু সুফিয়ান সাহেব আবারও স্টেজের দিকে আসবেন। এর পূর্বে অত্র জামিয়ার শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে শুনব আবারও চমৎকার ইসলামী সঙ্গীত। মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি